Salle du trône du palais royal de Rabat où Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu et nommé les membres du nouveau gouvernement. Il s'agit de M. Saadi Al-Othmani, chef du gouvernement. Monsieur Mustafa Ramid, ministre d'État chargé des droits de l'homme. Monsieur Abdelwafi Leftit, ministre de l'Intérieur. Monsieur Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Monsieur Mohamed Oujar, ministre de la Justice. Monsieur Ahmed Tawfiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques. Monsieur Mohamed Hajwi, secrétaire général du gouvernement. Monsieur Mohamed Boussaïd, ministre de l'économie et des finances. السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. Monsieur Aziz Akhnouch, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. السيد محمد نبيل بن عبد الله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. Monsieur Mohamed Nabil Ben Abdallah, ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. السيد محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. Monsieur Mohamed Hassad, ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. السيد مولاي حفيظ العالمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. Monsieur Moulay Hafid Al-Alami, ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique. السيد عبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والباء. Monsieur Abdelkader Amara, ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'eau. السيد الحسين الوردي وزير الصحة. Monsieur Hussein Louardi, ministre de la Santé. السيد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
Monsieur Aziz Rabbah, ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable. الله يصلحك ويرد على قالك سيدي. السيد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. Monsieur Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'économie sociale. السيد رشيد طلبي العالمي وزير الشباب والرياضة. Monsieur Rachid Talbi Al-Alami, ministre de la Jeunesse et des Sports. الله يصلحك ويرد على قالك سيدي. السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال. Monsieur Mohamed Al-A'raj, ministre de la Culture et de la Communication. الله يصلحك ويرد على قالك سيدي. السيدة بسمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. Madame Bassim El-Haqqawi, ministre de la Famille, de la Solidarité, de l'Égalité الله يصلحك et du ويرد على Développement قالك سيدي. social. السيد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني. Monsieur Mohamed Yatim, ministre de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle. الله يصلحك ويرد على قالك سيدي. السيد عبد اللطيف الودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. Monsieur Abdelatif Lodi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'administration de la défense nationale. قالك سيدي. السيد الحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكمة. Monsieur Lahsan Daoudi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance. الله يصلحك ويرد على قالك سيدي. السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. Monsieur Mustafa Al-Khalfi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement. السيد محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري وبالوظيفة العمومية. Monsieur Mohamed Ben Abdel Qader, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de la réforme de l'administration et de la fonction publique. الله يصلحك ويرد على قالك سيدي. السيد عبد الكريم بن عتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. Monsieur Abdelkrim Ben Atiq, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration. السيد نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية. Monsieur Nourdin Boutayeb, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. الله يصلحك ويرد على قالك سيدي. السيد محمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل. Monsieur Mohamed Najib Boulif, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, chargé du transport. الله يصلحك ويرد على قالك سيدي. السيدة مباركة بوعيدة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري. Madame Mbarka Bouaïda, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, chargée de la pêche maritime.
السيدة شرفات اليدري أفلال كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء. Madame Sharafat Liadria Filal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, chargée de l'eau. الله يصلحك ويرضي عليك قال لك سيدي. السيدة جميلة المصلي كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. Madame Jamila Moussalleh, secrétaire d'État auprès du ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat, de l'Économie sociale, chargée de l'Artisanat et de l'Économie sociale. قال لك سيدي. السيدة منيا بوستا كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. Madame Mounia Boussetta, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. الله يصلحك ويرضي عليك قال لك سيدي. السيد حمو أحلي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات. Monsieur Hammo Ouhalli, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, chargé du développement rural et des eaux et forêts. السيدة فاطمة الكحيل كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان. Madame Fatna Al-Khiyel, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Habitat et de la politique de la ville, chargée de l'habitat. الله يصلحك ويرضي عليك قال لك سيدي. السيد خالد الصمادي كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. Monsieur Khalid Samadi, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. السيد العربي بن الشيخ كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني. Monsieur Al-Arbi Ben Cheikh, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de la formation professionnelle. السيدة رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية. Madame Roqia Derham, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique, chargée du commerce extérieur. الله يصلحك ويرضي عليك قال لك سيدي. السيدة لمياء بوطالب كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة. Madame Lamia Botaleb, secrétaire d'État auprès du ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Économie sociale, chargée du الله tourisme. يصلحك ويرضي عليك قال لك سيدي. السيد عثمان الفردوس كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار. الله يبارك عمرك سيدي. Monsieur Uthman El-Firdaus, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique, chargé de l'investissement. قال لك سيدي. السيدة نزهة الوفي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة. الله يبارك Enfin, Madame Nzhal Wafi, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable, chargée du développement durable. قال لك سيدي. أقسم بالله العظيم. Par la suite, les membres du nouveau gouvernement ont prêté serment devant Sa Majesté le roi Mohammed VI. ولوطني وأن أؤدي مهمتي وأن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة بصدق وأمانة وأن أخدم الصالح العام وأن أخدم الصالح العام صاهرا صاهرا على وحدة
على سيادة المغرب على سيادة ووحدة ترابه. وحدة ترابه. Après la prestation de serment, Sa Majesté le roi Mohamed VI a posé pour une photo souvenir avec les membres du nouveau gouvernement.